ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയ കെടുതിയേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ് വയനാട്ടുകാർ. 2000 കോടിയിലേറെ വയനാട്ടിൽ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായും വയനാട് പുനരധിവാസം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഒരു ആശ്വാസ വാർത്ത എത്തിയിരിക്കുന്നു. വയനാട് ദുരന്തം അതീവ ഗുരുതര വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 2219 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സഹായധനത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. ഗുരുതര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദുരന്തം, അതായത് ഡിസാസ്റ്റർ ഓഫ് സിവിയർ നേച്ചർ എന്ന ഗണത്തിലാണ് വയനാട് ദുരന്തത്തെ കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വയനാട് ദുരന്തത്തെ അതീവ ഗുരുതര വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനിടെ ദുരിതബാധിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര പാക്കേജ് ഉടൻ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെ കണ്ടു. വയനാട് എം പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ അമിത്ഷായെ കണ്ടത്. കേന്ദ്ര സഹായം ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്ന് അമിത്ഷാ ഉറപ്പ് നൽകിയതായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അറിയിച്ചു. देखिए, हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नदी है उसकी धारा ही बदल गई, तो पूरा पहाड़ चले गया उसके साथ। तो यहाँ तक कि एक फोकस्ड एरिया में है नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है और लोग पूरी तरह से, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएं, जो भी था सब बह गया है। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार कुछ न करे तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। मैंने ये भी जिक्र की कि मोदी जी गए थे और वो मिले पीड़ितों से, और जब मैं उन पीड़ितों से मिली, उनकी एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, कुछ मदद मिलेगी, और अभी तक कुछ मदद नहीं मिली है। ये दुख की बात है, और मैंने सिर्फ ये अपील किया है कि राजनीति को परे करते हुए जितनी मदद कर पाए करें। क्या आश्वासन दिया और आप लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, क्या आगे पीएम से भी मिलेंगे? We have given representations to the Prime Minister also, Home Minister also. The devastation that has happened in that area is complete. It is a small area in which whatever was in the way of the river, when the river changed course, it has taken away. So it is not just a question of people losing one member of a family, or maybe some part of their home, or some part of their life. The people who are affected have lost absolutely everything. There are people who have lost every member of their family, young children. They have no support system. And in such circumstances, if the center cannot step up, then it sends a very bad message to the entire country actually. And especially to the victims. The Prime Minister visited, he met the victims. I personally spoke to them, and even after he met them, they expressed that now he has come, maybe we will get some relief from the center. 4 months have passed, and that relief has not been forthcoming. So I have appealed to the Home Minister, and he's listened to us very kindly. I have appealed to him that we rise above politics and truly recognize the pain and the suffering that these people have gone through. Because the suffering is immense. As I said, there are children who have lost every single member of their family. Who can they turn to if they cannot turn to Government of India, if they cannot turn for any help or assistance? Houses have been washed away. Everything has been washed away. So it is just on behalf of all the MPs of Kerala, it was our appeal to them that they should consider this very seriously and be more forthcoming with the relief so that these people can rebuild their lives. मैम, होम मिनिस्टर ने क्या आप लोगों को कहा, और कल बताया जा रहा है कल शाम तक उन्होंने कहा कि कुछ डिटेल्स देंगे, क्या उन्होंने कहा है कि जो किया गया है और जो हो सकता है, उन दोनों चीज़ों की डिटेल हमें कल शाम तक दे देंगे। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की कि जितना भी हो सके वो कर पाए, वो करें, क्योंकि स्थिति वहाँ पे काफ़ी ख़राब है। ओके, थैंक यू।